Lalu setelah bisnis canvas model, ada satu model lagi yang perlu Anda buat, yang memang penting, yaitu tentang keinginan customer. Ya, kita biasanya namakan tentang value proposition design, ya, atau value proposition canvas. Ya, bentuknya seperti ini yang ada di bawah. Jadi nanti kalau sudah jadi ini sebenarnya adalah detail daripada customer dan detail daripada value yang Anda desain untuk customer. Jadi dua kotak ini di bisnis canvas model Anda detailkan ya di sini. Ya, kita lihat bagaimana isi-isinya daripada value proposition canvas. Every day, companies design products and services to improve their customers' lives. But 72% of new product and service innovations fail to deliver on expectations. This means that customers don't care about 7 out of 10 new products introduced to the market. It doesn't have to be this way. Just like you create value for your business with a business model canvas, there is in fact a tool to intentionally visualize, design, and test how you create value for customers. It's called the Value Proposition Canvas. The Value Proposition Canvas is composed of 2 parts, the customer profile and the value map. With the customer profile, you describe the jobs your customers trying to get done. Jobs can be functional, like getting from A to B, social, like impressing friends and colleagues, or emotional, like gaining peace of mind. You highlight your customers' pains, which annoy customers while trying to get a job done. Pains and negative outcomes that customers hope to avoid, like dissatisfactions with existing solutions and challenges, frustrations, risks, or obstacles related to performing a job. And you outline customer gains, which describe how customers measure the success of a job well done. Gains are positive outcomes that customers hope to achieve, like concrete results, benefits, and even aspirations. Use the customer profile to visualize, test, and track your understanding of the people or companies you intend to create value for. It's a map that becomes clearer the more you learn about your customers. Ya, jadi itu bagian pertama daripada value map. Ya, jadi Anda bikin kalau di buletan ini 3 hal. Yang pertama tentang job apa saja kira-kira yang hal-hal yang harus dilakukan oleh customer, misalkan pergi ke pasar, itu hal-hal ya, aktivitas-aktivitas yang customer harus lakukan. Lalu pain, customer pain, masalah-masalah apa saja yang customer itu sedang hadapi. Terlalu mahal Pak, itu pain. Ya. Terlalu susah Pak, itu pain. Lalu gain, ya apa yang diharapkan dari customer. Pak pengen produk yang murah, warnanya seperti ini, ya harganya sekitar range antara segini dan segini, itu gain. Ya, jadi pastikan Anda buat ini list ini tentang customer dulu sebelum Anda bikin business canvas modelnya. A map that becomes clearer the more you learn about your customers. The second part of the canvas is the value map. With it, you list the products and services your value proposition builds on. You describe in which way these products, services, and features are pain relievers, how they eliminate, reduce, or minimize pains customers care about, making their life easier. And you outline in which way they are gain creators, how they produce, increase, or maximize outcomes and benefits that your customers expect, desire, or would be surprised by. The value map makes explicit how your products and services relieve pains and create gains. Use it to design, test, and iterate your value proposition until you figure out what resonates with customers. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini, dari sini jadi ke sini, ya, dari gain menjadi sini, dan dari sini menjadi ini, pain reliever. Ya. Jadi Anda tahu mapnya, Anda terpetakan, jadi sehingga Anda bisa mengcapture keinginan customer itu dengan baik. Nah, Anda bekerja di sini tentang value, ya. Jauh lebih penting value daripada customer daripada hanya produk saja. You achieve fit by creating a clear connection between what matters to customers and how your products, services, and features ease pains and create gains.
Great value propositions target essential customer jobs, pains, and gains, and do so extremely well. Your customer profile may contain countless jobs, pains, and gains, but your value map highlights which ones you intend to focus on. Don't forget, an outstanding value proposition can still fail if your business model is flawed. Successful companies embed outstanding value propositions in scalable and profitable business models. Use the value proposition canvas to create products and services that customers want. Get started at strategizer.com. Oke, itu adalah ini ya, bisnis model canvas, Anda isi di situ, lalu value proposition canvas Anda isi di sini ya. Ini customer gain, customer pain, sama jobs. Lalu Anda isi keuntungannya, reliever, gain reliever, pain reliever, dan kira-kira produk servicesnya apa. Ya, jadi dua kotak ini adalah tentang bisnis model Anda. Ya, penting bisnis model Anda. Lalu yang lainnya Anda isi sesuai dengan pertanyaan yang diberikan di situ ya. Oke, jadi detailnya seperti ini ya. Bahwa kedua ini tuh sebenarnya datang dari bisnis model canvas, customer sama value ya. Dua hal yang paling utama pada saat Anda mendesain sebuah bisnis. Ingat, bisnis Anda adalah menyelesaikan permasalahan customer. Sehingga pertama kali Anda harus ngobrol sama customer-nya dulu. Ya, sehingga Anda tahu apa pain-nya yang dirasakan, sakitnya sama customer, apa yang diharapkan customer dapatkan gain-nya. Ya, dan aktivitasnya apa saja. Anda men-capture customer ini menjadi value. Ya, ini adalah solusi Anda terhadap permasalahan-permasalahan yang dipunyai oleh customer. Oke, ini detail-detailnya kita bicara tentang value proposition canvas, ya. Jadi itu yang Anda harus bisa buat, yang tadi model tadi ya, value proposition canvas. Do what you do well, that they will want to see it again and bring their friends, ya. Inilah cara Anda menyelesaikan permasalahan customer, ya. Ini Walt Disney ya yang menciptakan Mickey Mouse, yang menciptakan apa itu yang di Amerika di Florida itu ya Disney World, Disneyland ya. Jadi Anda berikan apa yang diinginkan oleh customer. Kalau customer minta 1, Anda berikan 2, minta 2, Anda berikan 3. Over ekspektasi ya daripada yang diharapkan customer. Itulah yang namanya value proposition ya. Jadi Anda menjawab pertanyaan customer. 72% of a new product and service innovation fail. Ya. Jadi 72% yang dibuat produk atau service yang dibuat perusahaan gagal ya, memenuhi ke ekspektasi daripada customer. Kenapa gagal? Karena dari awal tidak ditanya dulu customernya, tidak dibuat value map-nya. Ya, jadi hanya berdasarkan perkiraan, asumsi. Yang padahal asumsinya belum tentu benar. Jadi pastikan you go to the customer and ask explicitly apa yang dia inginkan. Ini menurut Albert Einstein, insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Jadi kalau Anda melakukan hal-hal yang sama, mengharapkan sesuatu yang berbeda, ya nggak mungkin. Anda gila disebutnya, kata Einstein. Jadi intinya, ya Anda harus melakukan sesuatu yang berubah. Yang berubah itu apa? Anda buat bisnis model canvas. Anda buat value map ya atau value proposition canvas. Jadi dua hal ini Anda bikin. Itu membuat Anda berbeda dengan orang lain, yang Anda lebih profesional dalam membentuk sebuah bisnis proposal. Ya. Jadi saya harapkan di bisnis proposal Anda ada dua itu ya. BMC sama value proposition canvas-nya.